the last slide here is about a new program I just started, which is what we call, everybody's familiar with affiliate programs. Usually an affiliate program is when you refer people to someone and they buy your product and then the affiliate would earn a commission for referring that customer. So I decided to do something similar. Um, and what I'm doing is I want the sellers to send to us. So it's a referral in that sense, meaning that with this, we're partnering with sellers and the partnership means that I will promote the seller, and you'll obviously be listed on my website and the directory, but you'll be promoted in the directory higher as a feature, and so you'll be featured more. And what do we mean by this partnership in detail is that it's to strengthen our ties with the breeders and the sellers and to offer Canadian customers the best possible experience. So by joining the program with ECA and JBG, your brand will be promoted. So we'll promote your brand to Canadian hobbyists across Canada through the various social media networks, accounts, and in local clubs, because I talk with local clubs, I talk with local people in groups and direct contacts. And from many inquiries that I receive monthly, I get a lot of emails from people. So by being in this program, you're going to get the best exposure and hopefully you'll get more sales. So we're looking for good sellers that want to be promoting and that want to send to JBG and that want to send to me in Canada. So do you want to translate that, Yoga, or is that too Yep, much? it's pretty long. Ya, jadi ini adalah program yang diluncurkan ya oleh IC Transip, teman-teman, disebut Affiliate Partner Program. Jadi program di mana teman-teman nanti bisa menjadi apa ya, referral, orang yang merujuk eh, pembelinya untuk mengirim ikannya lewat kami dan juga Dennis Namus. Dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan komisi dari transaksi yang teman-teman arahkan ke kami begitu. Nah, dan di sini nanti teman-teman akan dipromosikan juga dengan dimasukkan ke dalam websitenya ICE Transip begitu. Jadi nanti di sana akan ada directory yang isinya adalah eh, nama dan kontak teman-teman di situ nanti. Jadi untuk buyer yang mencari ikan dari Indonesia bisa melihat nama-nama teman-teman di sana, dan itu akan juga meningkatkan pembelian dari teman-teman sendiri gitu. Dan harapannya sih teman-teman nanti akan mengarahkan pembeli itu untuk kirim lewat kita, dan nanti akan ada komisi gitu ya dari isi Transip untuk teman-teman. Tapi poinnya adalah eh, promosi untuk teman-teman sendiri di Kanada seperti itu. Kalau teman-teman bisa eh, menjaga kredibilitas dan juga kepercayaan buyer dan terdaftar gitu ya di websitenya Denny, pasti akan banyak terekspos ke pembeli-pembeli di Kanada seperti itu. Oke. So what does it mean to be a partner? Uh, Not only as ECA, myself promoting you, but I also want the seller to promote ECA, to promote my transshipping services. So by sending to me, that's one way of promoting. And perhaps you can repost our shipment dates and you can repost information about us. I leave that up to you. I'm not forcing anybody to do anything specific, but we just want to work together with breeders. So I'll help you, you help me. It helps JBG, it helps the whole business. You want to translate that? Ya, jadi kita ingin kerjasama ya, gitu teman-teman. Jadi kami berharap kerjasama juga dari teman-teman untuk apa mempromosikan kita CBG dan juga isi Transit, dan kami akan
mempromosikan teman-teman juga gitu ya. Jadi ini adalah program kerjasama antara transhipper dan juga seller untuk meningkatkan bisnis kita bersama seperti itu. So how does it work? You sign up on the website, you fill out the form, you register, you become an affiliate in my system, and then you can see your affiliate console. And every time when you register as an affiliate partner, I deposit $5 in your account. And Hmm. then every transaction, meaning a transaction is when you send fish to a customer, one customer. What do we use as the transaction? We use the referral, we use the tracking code from JBG. That will be the referral, and I'll add that to the affiliate. So every time you send, I'll give you $1 Canadian on that transaction. And at one point, you'll be able to do a payout, which means cash out. And at $50 Canadian, I'll pay you. I'll send you your $50. And that's a way of thanking you for sending the business to both of us, JBG and ECA. Oke, ya jadi cara kerjanya gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendaftar ke website ICE Transit. Tadi saya sudah cantumkan di kolom komentar. Nanti teman-teman mengisi formulir di sana dan jika teman-teman mendaftar, itu teman-teman akan langsung mendapatkan di situ deposit sebesar $5 Kanada seperti itu. Dan nanti setiap transaksi yang teman-teman lakukan, pengiriman lewat kami gitu ya, nanti akan di tracking lewat tracking code dari aplikasi JBG. Nanti akan dikombinasikan gitu ya dengan icetransit.com. Nanti setiap transaksi yang dilakukan akan teman-teman akan mendapatkan $1 sebagai deposit di situ. Jadi akan terakumulasi semakin banyak teman-teman melakukan transaksi gitu ya. Dan nanti eh, jika sudah mencapai $50 itu teman-teman bisa cairkan dananya gitu. Jadi nanti akan ditransfer langsung dari ICE Transit sebesar $50 itu. Jadi setiap $50 teman-teman bisa cash out atau pencairan seperti itu. Jadi ini adalah bentuk terima kasih juga dari kami bahwa teman-teman sudah menjadi afiliasi gitu ya bagi kami udah mengarahkan pembeli untuk kirim lewat kita seperti itu. Jadi timbal baliknya adalah dengan komisi ini seperti itu. So we have like the first level of commission is $1, like Yoga just explained. In the Mhm. future, I expect to increase the commission and to have different levels, like a level 2, level 3. And that's based on the amount that you're sending. If you're going to get ranked higher in the top 10, then depending on your ranking, then I'll increase you to the next level of commission. So you have potential to earn even more commission. And yes, I think, and you can translate that part, Yoga. Iya, oke. Jadi rencananya ke depan ini adalah saat teman-teman mulai mendaftar itu adalah level 1 ya. Jadi komisinya adalah $1 per transaksi, tapi nanti seiring berjalannya waktu akan dibuat level. Jadi semakin tinggi level teman-teman nanti semakin banyak transaksi di situ, teman-teman akan berkesempatan untuk dapat komisi lebih banyak seperti itu. So we already have six sellers signed up as affiliates, and that can be seen on the website that they're featured. And two of those have their own website. So what we do, one of the requirements I ask is that you must give the buyer a 20% discount on the purchase. Why do we do that? Because uh, we want to offer, as part of all this, we want to offer a better service to the customer, and it's going to create a repeat buy to your for you. Uh, if you're giving them a better value, they're going to appreciate that, and they're going to appreciate it because we've offered that to them through this.
So that's one of the requirements. Do you want to just translate that quickly, Yoga? Oke, ya. Jadi sejauh ini sudah ada 6 seller yang sudah terdaftar sebagai affiliate di web ictransip.com. Kemudian memang satu syarat utama dari program afiliasi ini adalah setiap transaksi teman-teman diharapkan untuk memberikan diskon sebesar 20% kepada pembeli, gitu ya. Ini dengan harapan bisa ya semakin teman-teman memberikan eh, harga yang baik, kompetitif gitu ya, nanti akan banyak return buyers gitu kepada teman-teman. Jadi repeat order gitu ya. Jadi pembelian juga akan meningkat seperti itu. Jadi eh, ini harapannya adalah eh, buyer bisa dapat diskon 20% dari Anda sebagai affiliate dari ICE Transit seperti itu. So I'll go back to my point about being honest and transparent. We don't want sellers to jack up the price, bring up the price just to compensate the 20%. We hope that you'll be fair and that you'll actually give a discount to the customer and that will benefit everybody. Yeah. Oke, jadi harapannya kembali lagi ke aturan apa ya, rule paling penting di transaksi tentang transparansi tadi ya, teman-teman. Jadi kita harapkan dengan adanya diskon 20% ini teman-teman tidak menaikkan harga dulu baru diskon. Ya harapan kami sih teman-teman bersikap fair gitu ya. Memang memberikan diskon 20% dari harga yang normal yang wajar begitu. Jadi ya ini harapannya sih bisa juga meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap kita gitu. Jadi supaya peningkatan dalam penjualannya akan ada gitu. So we create a voucher code, a coupon code, and the seller just needs to, that's how the buyer just needs to give you that code. So this way you know they got it from my website. So everybody has a unique code. With, for example, I also have two sellers that have their own shopping cart website, and they created that code in their shopping cart. And when the customers follow the link from my website, it's automatically discounted on the cart at the checkout, and they get the 20% discount. So we've tested that and it works great. So for those that have a website, that's a great option. Yoga. Oke, jadi nanti cara kerja diskon ini adalah dari isi Transip nanti akan memberikan semacam kode gitu ya, kode seperti kode diskon gitu. Nanti akan diberikan ke buyer, nanti akan tercantum di data teman-teman yang ada di directory di website ICE Transip. Itu nanti buyer cukup memberikan kode itu saat bertransaksi dengan teman-teman, dan itu artinya si buyer ini dapat referensi ke teman-teman dari websitenya ICE Transit seperti itu, dan itu diharapkan untuk buyer yang memberikan kode itu ke teman-teman akan mampu mendapatkan diskon 20%. Jadi nanti akan teman-teman dapatkan itu kode diskonnya saat mendaftar, dan setiap seller akan mendapatkan kode yang unik. Jadi hanya teman-teman yang punya akan beda dengan yang punya. Jadi nanti itu yang akan menjadi tanda bahwa si buyer ini eh, dapat info teman-teman dari isi transip dan patut mendapatkan diskon. Untuk teman-teman yang sudah punya website itu biasanya sudah dimasukkan ya ke dalam shopping cart-nya, keranjang belanja mungkin bahasa Indonesianya. Jadi nanti di sistemnya akan langsung otomatis terpotong diskon 20% jika memasukkan kode diskon dari website si Transip seperti itu. Dan itu sudah dites, sudah bekerja dengan baik. Itu untuk teman-teman yang punya website, mungkin itu bisa jadi ide yang bagus gitu. So I just want to add too, part of the extra rewards of doing this is by being partnered with ECA Transship and JBG. You're obviously offering the best service to your customer. One, because JBG has an app
and JBG has the tracking. The customer likes that. I've had some good feedback about that. They're using it, and they're, the experience is good from the JBG side, and as the experience is also good from the ECA, from my side. I've had nothing but good comments from customers and from sellers like yourself about that they appreciate that I have clear communication. I talk to all the buyers, I help them, and I don't compensate on the packing. Packing is well done, like I mentioned before. The boxes are insulated. I pack well. I follow up everything. So I just go above and beyond. So I offer the best service. So that's that's my point about working with JBG and us here. Oke, ya. Jadi poinnya, eh, jadi ternyata feedbacknya bagus teman-teman untuk apa ya, service dari JBG dan juga IC Transit begitu, di mana kita punya aplikasi dan juga tracking number itu di Kanada ternyata feedbacknya sangat bagus tentang itu, dan juga service dari Denny sendiri juga memuaskan gitu ya. Komunikasi dengan buyer sangat baik, semua di follow up. Kemudian secara packing juga terjaga, semua box sudah dilengkapi dengan insulasi, insulated box. Jadi suhu di dalam juga terjaga. Jadi ya poinnya adalah kepuasan pelanggan gitu ya dengan pelayanan yang kami berikan ternyata bagus di Kanada. Yaitu poinnya PCI Transit bekerja sama dengan JBG seperti itu menurut Denny.